जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज ता 27/9/2024 शुक्रवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक केउ यात्रा पार्टी केउठी नाटक परिवेषण करिवे। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज दशम कैंप द्वितीय रजनी स्थान डईचा रेढ़ाखोलो संबलपुर। आजिर नाटक अमावास्यार अतिथि शिवानी गणनाट्य द्वादश कैंप द्वितीय रजनी स्थान ओडोगाँ नयागढ़। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीवन यात्रा सिंह बाहिनी त्रयोदश कैंप पंचम रजनी स्थान कुकुड़ाखंडी गंजाम। आजिर नाटक रही जारे साथी राति को पाए यात्रा श्री विश्व दरबार त्रयोदश कैंप पंचम रजनी स्थान लिंक मार्निंग डुंगुरीपाली सोनपुर। आजिर नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप यात्रा दुर्गा मंदिर चतुर्दश कैंप चतुर्थ रजनी स्थान किशोरनगर अनुगुल। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी यात्रा स्वर्ण महल त्रयोदश कैंप द्वितीय रजनी स्थान सहला डुंगुरीपाली सोनपुर। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी गौरी गणनाट्य द्वादश कैंप चतुर्थ रजनी स्थान सरेईपाली छत्तीसगढ़। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा तुलसी गणनाट्य त्रयोदश कैंप पंचम रजनी स्थान तुमुसिहा गजाबुरी खेल पड़िया ढेंकानाल। आजिर नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप यात्रा स्वप्न महल त्रयोदश कैंप द्वितीय रजनी स्थान असुरबंध भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता कलिंग गणनाट्य एकादश कैंप चतुर्थ रजनी स्थान महुलपाल भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे यात्रा इंद्र भुवन द्वादश कैंप प्रथम रजनी स्थान सेक्टर 13 राउरकेला। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी अपेरा सूर्य मंदिर द्वादश कैंप तृतीय रजनी स्थान तुरुमुंगा केन्दुझर। आजिर नाटक हाइदर यात्रा धौली एकादश कैंप पंचम रजनी स्थान रामेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक लुहरे राति पाहिला यात्रा जाज्ञसेनी एकादश कैंप द्वितीय रजनी स्थान कोरुड़ा छेंडीपदा अनुगुल। आजिर नाटक काहार कौन हजिछि
ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କଟା ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ଜାମ୍ପସି ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। କିନ୍ନର ବୋହୂ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଛାତବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଛାତବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଚତୁର୍ଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ତିଳେଇବଣି ଦେବଗଡ଼। ତିଳେଇବଣି ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ। ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର। ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବିଲ୍ଲା ଛକ ସାହାରାପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏକାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟିଆପଦା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଚତୁରାଞ୍ଜଳି ସୁକ୍ରୁଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମଣନ୍ଦା ଯଶୀପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ମଣନ୍ଦା ଯଶୀପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାୟତ୍ରୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ ଅଛି। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।